Hello mga kabangis, daghang kay salamat mga solid supporter nako. Karong adlaw mga kabangis, dako kay kog pasalamat sa Ginoo nga adlaw nako karon natawhan og hilabi na nga nagpasalamat dugo sa Ginoo sa mga blessing nako naabot og gihatagan po ko niya nga daghan nga katuigan pa nga naabot nga akong birthday. Nagpasalamat po ko sa mga content creator nga ni-greet sa kuha. Yo, what's up? This is Beatmaster. Gusto na akong bation og happy birthday si Boy Bangis Vlog. Dol, join the challenge mo. Happy birthday, amping og bugo-bugamay. Yo, shout Boy Bangis Vlog, amping at happy reme. Happy birthday sa imo ha. Kapadayon sa imo mga ginabuhat sa mga vlog din mo on sa kuman. God bless imong pamilya. Hey, what's up? Idol, happy birthday, Dexter, aka Boy Bangis. Enjoy your day. This is Proud Cobre. Hello, Kuya Boy Bangis. Ayan, happy birthday to you. Nako sa kusina karon kay birthday man nimo sa I assume nga nako sa inyong kusina makikaon. Bitaw, akong wish nimo no kay ano la jud, I wish nga makabot nimo ang imuhang mga gipangandoy sa imong kinabuhi. Labi na sa ato ang pagiging influencer nga field. Kabalo ko nga taas kay kag mga pangandoy, taas kay kag daghan kay kag gusto nga tabangan pa. Padayon lang na nga unta puhon-puhon in Jesus name makabot nimo na tanan nimong mga gusto nimong kabuton sa imong kinabuhi. Ug usab tagaan pa jud ka og taas nga panahon ni Lord o mga katuigan pa nga mo serbisyo sa atong community, just like what you've been doing right now nga kanang mo help ka sa mga tao o residente dira sa inyong lugar kana nga tagaan pa jud kag daghan pa yung katuigan para more pagyud nga mga tao nga imuhang matabangan og more blessings, more more nga kanang daghang mo hatag pa para pas daghan pa yung malipay ana. And also gimingaw na ko sa imong pranking yeah, and unsa pa kahimsog sa panglawas uban ang imuhang pamilya, imong mga anak o ang imuhang asawa minahal sa kinabuhi. Anara murag mao man gid nay usa sa ato ang mga gipangandoy kuno kanang tagaan taog kanang kahimsog sa tong panglawas, apil sa ato ang banay sa tong pamilya, kahimsog ra gid sa panglawas kay lisod kayo magsakit o kanang unsa pa protection. I pray for protection also no sa imong mga lakaw kanunay, and guidance guidance and protection. Akong i-pray kay Lord ang guidance and protection sa imuha og sa imong team og uban sa imuhang pamilya. O kana lang, this is Mayang Lagan and I hope to see you soon, Kuya Boy Bangis. Please, lag with care. Happy birthday! Happy birthday, Kuya Boy Bangis Vlog. Salamat kayo sa pag-adapt nimo. And salamat tagaan taas nga kinabuhi. Then thank you kayo. Yo, hello guys, ako din ang anak ni Boy Bangis. Gusto na ako batayon ng akong papa na happy birthday ug more birthdays to come ug pagpagabutan permente. I love you pa. Og maura to mga kabangis, daghan kay salamat nga ni-greet sa kuha, hilabi na sa akong mga pamilya, ug daghan kay salamat sa mga content creator na ni-greeting sa kuha. Og nagpasalamat po ko sa Ginoo mga kabangis nga gigayran dugo sa akong pag-vlog mga kabangis. Og maura to mga kabangis, I love you sa mga solid supporter ko.